हर हर महादेव। 24 अक्टोबर 2025 शुक्रवार कार्तिक शुक्लपक्ष तृतीया दिन 9 घंटा 40 मिनट पर्यंत परि चतुर्थी रहिब। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र संध्या 8 घंटा 13 मिनट पर्यंत रहिब। परिज्येष्ठा जोग व्यतिपात जोग करण गरजा भद्र। चंद्र राशि वृश्चिक राशि। शुभ समय अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्न 11 घंटा 39 मिनट दिवा 12 घंटा 33 मिनट। अमृत काल संध्या 7 घंटा 53 मिनट 9 घंटा 51 मिनट। अशुभ समय राहु काल पूर्वाह्न 10 घंटा 46 मिनट दिवा 12 घंटा 11 मिनट। जमगंड दिवा 3 घंटा 4 घंटा 25 मिनट। गुलिका काल पूर्वाह्न 7 घंटा 30 मिनट 8 घंटा 55 मिनट। सूर्योदय प्राय 6 घंटा 2 मिनट संध्या प्राय 5 घंटा 29 मिनट संध्या। मेष राशि आज दिन मिश्र फलदायक रहिब। कार्य सफल हेले मध्य मन अस्थिर रही पारे। व्यवसाय सफलता मिलिब। प्रतिकार गणेश मंत्र ओं गं गणपतये नमः जप करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक तर्करू दूरी रुहंतु। आवतरे आज दिन मिश्र फलदायक रहिब। कार्य सफल हेले मध्य मन अस्थिर रही पारे। व्यवसाय सफलता मिलिब। प्रतिकार गणेश मंत्र ओं गं गणपतये नमः जप करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता अनावश्यक तर्करू दूरी रुहंतु। वृष राशि धन और मान सम्मान लाभ जोग रही। परिवार रे खुशी महल रहिब। खर्च रे सतर्क रुहंतु। परिवार जीवन रे समभाव रखंतु। प्रतिकार लक्ष्मी मां को चाउल और फूल दियंतु। दिग जोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। सतर्कता अधिक खर्च करिवे नाही। वृष आउ थरे वृष राशि धन और मान सम्मान लाभ जोग रही। परिवार रे खुशी महल रहिब। खर्च रे सतर्क रुहंतु। परिवार जीवन रे समभाव रखंतु। प्रतिकार लक्ष्मी मां को चाउल और फूल दियंतु। दिग जोगिनी आपणकर उत्तर दिग शुभ अछि। सतर्कता अधिक खर्च करिवे नाही। मिथुन राशि नूतन संपर्क और जोगाजोग हितकारी हेब। काम रे श्रेष्ठ फल मिली पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे नुआ भावना आरंभ होई पारे। स्वास्थ्य पई ध्यान दियंतु। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि। सतर्कता गोपन शत्रु सजाग रुहंतु। आउ थरे मिथुन राशि नूतन संपर्क और जोगाजोग हितकारी हेब। काम रे श्रेष्ठ फल मिली पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे नुआ भावना आरंभ होई पारे। स्वास्थ्य पई ध्यान दियंतु। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पश्चिम दिग शुभ अछि। सतर्कता गोपन शत्रु सजाग रुहंतु। कर्कट राशि सामाजिक कार्य सम्मान मिली पारे। परिवार सह समय भल रहिब। परिवार रे संबंध रे मधुर बढ़िब। आध्यात्मिक बढ़िब। प्रतिकार चंद्रदाम को दूध दियंतु। दिग जोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि। सतर्कता भावना रे विवेक रखंतु। आउ थरे कर्कट राशि सामाजिक कार्य सम्मान मिली पारे। परिवार सह समय भल रहिब। परिवार रे संबंध रे मधुर बढ़िब। आध्यात्मिक बढ़िब। प्रतिकार चंद्रदाम को दूध दियंतु। दिग जोगिनी आपणकर दक्षिण दिग शुभ अछि। सतर्कता भावना रे विवेक रखंतु। सिंह राशि कार्य सफल हेब और नूतन योजना फल देव। नेतृत्व जोग दृढ़ हेब। सामाजिक व्यवसाय क्षेत्र रे सफलता मिलिब। प्रतिकार सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता अति आत्मविश्वास रखंतु नाही। आउ थरे सिंह राशि कार्य सफल हेब और नूतन योजना फल देव। नेतृत्व जोग दृढ़ हेब। सामाजिक व्यवसाय क्षेत्र रे सफलता मिलिब। प्रतिकार सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु। दिग जोगिनी आपणकर पूर्व दिग शुभ अछि। सतर्कता आज अति आत्मविश्वास रखंतु नाही। कन्या राशि स्वास्थ्य समस्या हेबा संभावना। पाचन शक्ति दुर्बल हेब। मन शांत रखंतु। आर्थिक समस्या लाभ संकेत अछि।
ପ୍ରତିକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କନ୍ୟା ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଭ ସଂକେତ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି, ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ମାଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କର। ପ୍ରତିକାର ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ତୁଲା ରାଶି, ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ମାଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କର। ପ୍ରତିକାର ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅନାବଶ୍ୟକ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃଷ ରାଶି, କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ କିନ୍ତୁ କେହି ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ବୃଷ ରାଶି, କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ କିନ୍ତୁ କେହି ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୁ ରାଶି, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ନୂତନ ଲାଭ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗପଛ ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଯାତ୍ରାରେ ହେରଫେର ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଆଉ ଥରେ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ନୂତନ ଲାଭ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗପଛ ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଯାତ୍ରାରେ ହେରଫେର ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଧନ ଲାଭ ଓ ମନୋବାଞ୍ଛିତ କାମ ସଫଳ ହେବ। ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଳିବା ଯୋଗ ରହିଛି। କାରବାରରେ ଲାଭର ସଂକେତ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତି ଆଶା ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମକର ରାଶି, ଧନ ଲାଭ ଓ ମନୋବାଞ୍ଛିତ କାମ ସଫଳ ହେବ। ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଳିବା ଯୋଗ ରହିଛି। କାରବାରରେ ଲାଭର ସଂକେତ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅତି ଆଶା ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର ହେବ। କାମରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାମାଜିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର ହେବ। କାମରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସାମାଜିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି, ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର କର। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୀନ ରାଶି, ଧନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର କର। ପ୍ରତିକାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଗଯୋଗିନୀ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଛି। ସତର୍କତା ଅହଙ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ